A day in my life as a student na taga Bukid nga si Kabukid for today's video mga guys. Maadjong adlaw for today's video mga guys kay kanang padulong unta ko sa garden jakita man kog itlog ako na lang pud si Jang gikuha itlog din si Jang sa baby guys. Pag human ako kuha mga guys kay maotong ni adto na ko sa garden nagdako og sundang og bara kay maghimo day kog katayanan sa balantidyong mga guys kay nangatay naman gud to sila. Ang ako dayng garden mga guys kay kanang tabukonon si Jang og basak giluman sa uhot ba na mao na ni si Jang balantiyong ragod og batong. Pag-abot na ako mga guys kay sapsapan ako ag kahoy kay mao na ko si Jang himuong harog sa kanang akong balantidyong lagi. Mao to nagbangag na lang pug kuan sa harog mga guys butangan kay kanang kuan man lagi harog man lagi ni si Jang for mag square bound ja kanang gibali ra pud nako useless akong pagpatalinis di ba? Kaya nga ako man gud mga guys hilig kadyo ko mananom-tanom gani kog prutas, gulay bisag unsa na lang jud mga guys basta makaon ayaw lang po nang makahilo mga guys kay basig dili na ta kamata ingana. Kay kung mamunga na ni sila mga guys makakaon na jud ta ingana yun ja mao na ni si Jang guys human na jud si Jang. Kumani nga na mga guys kay kanang di aman tay sidling mga guys mao to nga kanang nag-andam ko nagbangag-bangag raday kong pila ka bangag ingana kay tamnan lagi nang ko si Jang sa taong mga guys. Kay sayang man jud kaadyo og dili si Jang itanom mga guys kay kanang luoy ra ba pod sayang kayo mahal na kaadyo sa merkado mao tong itanom na lang pod nako mga guys. Uy luoy man gud pog dili itanom kay mga matay ra ba sayang kaayo. Mao to ako gipamutangan ang bangag mga guys ja pagkahuman nga na kay nagkuha kog sidling sa taong mga guys kay ako ra din si Jang gidaginot kay luoy man gud pod kayo ja mao tong ako si Jang gitisok-tisok. Sa ako ding pagtanom nga ni mga guys kay kanang tagduha day sa isa ka bangag kay kanang kung aron na mamatay usa napoy mabuhi usa mga guys ingana ra man gud no og dinhi na lang tataman salamat kaadyo ha.